Bom dia a todos, 皆さんおはようございます。 especialmente para as mães hoje. 今日は特にお母様方に Sejam sempre abençoadas pelo Senhor, sejam sempre conduzidas pelo Senhor. 神様が本当にお母様方一人一人を祝福してくださり、日々導いてくださるようにとのお祈りです。 A minha oração nessa semana a respeito de hoje, desse culto, foi: Senhor, que esse dia seja um dia leve. 私の今週のお祈りというのは、今日この日が本当に軽い日でありますようにとの。 Que nós saiamos daqui, especialmente as mães, saiam daqui bem melhores do que chegaram. そして私たちが特にここに集まっているお母様方が来た状態よりももっと良い状態で出られますように。 Talvez vocês mães tenham passado um filme na cabeça de vocês dos momentos que vocês passaram, como mostrou o vídeo. 多分皆様もお母様方としてこういう場面をこういう状況を通ったことがあるなと思ったかもしれません。 Ser mãe Ser mãe nas suas variadas esferas, em casa, no trabalho, é a missão mais sublime que Deus deu para uma mulher. お母さんであるっていうことは本当にもういろんな場面、いろんな状況の中で神様が最も、女性として女性に与えた素晴らしい役割です。 Mas é uma missão também que demanda muito da saúde emocional, da saúde mental, da saúde física. でもこの責任には確かに感情的にも精神的にも健康的にもいろんな努力があります。 Tem hora para levantar, mas não tem hora para se deitar. 起きる時間はあるけど寝る時間はありません。 Mesmo quando os filhos crescem, saem de casa, 子供たちが大きく as なって preocupações estão lá. 子供たちが成長して家から出て行っても心配はあります。 Se os filhos sofrem, a mãe sofre mais ainda. 子供たちが苦しむとお母さんももっと苦しみます。 E procura de todos os modos absorver essa dor para diminuir do filho. そして子供たちの痛みを和らげようと一生懸命するのです。 Mas quando vê os filhos vencendo, a alegria é dobrada. でも子供たちが勝利を得るときには本当に喜びも増すのです。 E talvez o sofrimento doa mais quando tem que deixar o filho passar pelo sofrimento para ele crescer. でも最も痛いときは子供が苦しみを通るときに成長するのだということを理解するときです。 Para que um dia ele cresça, e possa caminhar com as próprias pernas. その子供がいつかは成長して自分の足で歩むことができるために。 Mas mães não são de ferro. でもお母様方は、いつでも強いわけではありません。 Talvez até gostariam de ser. 確かにそういう気持ちがあるかもしれません。 Mas elas também cansam. いつかは疲れます。 Elas também têm fraqueza e limitações. 弱さもあるし限界もあります。 Elas também se cansam de ficarem cansadas. また疲れることに対して疲れてしまうのです。 Se cansam de falar e de não se sentirem ouvidas. 一生懸命言ってるのに誰も聞いてくれないということに疲れます。 Cansam de tentar e perceber que não poucas vezes parece que é uma luta solitária. また何回も何回も戦っているのにやっているのに一人で戦っているかのような。 Mas mesmo cansadas, elas guardam o cansaço para si, para poder servir, para socorrer. 疲れている中でも、お母様方はそれを自分にとっていつでもし続けるのです。 Tendo que dar muitas vezes o que não recebeu. 受けたものがないようなものを与えなければいけません。 Sofrem caladas. 静かに苦しむのです。 Choram em segredo. そして秘密で泣くのです。 Porque temem fraquejar na dificuldade. それは、大変な時に弱くなりたくないからです。 Uma autocobrança. Eu não posso. 私はそんな権利がないと。 Mas Deus, melhor do que ninguém, sabe que não é uma tarefa fácil e nem leve. でも神様はこの仕事、この働きが大変であるということをよく知っておられます。 E Jesus, melhor que qualquer pessoa na humanidade, sabia muito bem disso. そしてイエス様もよくそのことを知っていました。 Os ouvintes de Jesus no texto de hoje estavam como mães.
今日の聖書の箇所のイエス様を聞いている人たちもお母さんたちの状態でした。 cansados, sobrecarregados. もう一生懸命やっていて疲れていました。 Porque a lei judaica colocava esse peso sobre eles. このユダヤの、律法がそういう重荷を彼らに担がせていたからで Você す。 precisa obedecer. あなたは従わなければいけない。 Era assim que foi passado para eles. そういう形で彼らに伝えられました。 Porque se você não obedecer, tem castigo. もし従わなかったら罰がありますよ。 Medo. 恐れ。 Não que a lei de Deus fosse e seja algo ruim. 確かに神様の律法というのは悪いものではありません。 Mas a religiosidade colocava um peso sobre as pessoas. でもこの宗教的さはこの人間に重荷を担がせていま O した。 mundo coloca peso sobre as mães. この世もお母様方に重荷を担がせます。 É quase que você não pode falhar. 絶対に失敗してはいけない。 Você não pode nunca faltar. 絶対に休んではいけない。 Você precisa dar conta. それをやり遂げなければいけない。 E quantas mães não passam a semana desse modo? 多くのお母様方はそういう気持ちでこの1週間を過ごします。 Gostaria de só um pouco de silêncio, de sossego. 少しだけもう本当に静かになりたい。 De não ter que ficar fazendo as coisas. 何かをやらなくちゃいけないということをしなくてもいいように。 Jesus sabia disso. イエス・キリ Jesus ス sabe ト disso. もよくそういうことを知っておられま Por す。 isso ele faz um convite ですからイエス様は一つの招きをします。 para todos nós que muitas vezes nos cansamos, mas especialmente para mães. 私たち特に疲れるようなお母様方に、 Existe ex-patrão, 元上司がいます。 existe ex-empregado, 元働き人もいます。 ex-vizinho 元隣人、 e até ex-cônjuge. また元ご主人、元奥さんもいま Mas す。 não existe ex-mãe. でも元お母さんっていうのはいません。 Uma vez sendo mãe, é para a vida inteira. お母さんになってしまったらもう最後までお母さんなのです。 E essa experiência da maternidade faz compreender melhor aquelas pessoas que vieram antes de nós. そしてお母さんを理解すると私たちの前に来た人たちのことを、理解することができます。 Jesus faz o convite. イエス・キリストは一つの招きをします。 Eu vou dar descanso. 私があなた方に安らぎを与えます。 Às vezes a gente pensa, eu vou mudar minha rotina, eu vou deixar algumas coisas para eu poder descansar. 私たちの時に私は日常生活の中で何かを、しないで休むためにそうします。 Mas quantas vezes, até quando está descansando, está pensando no que deixou de fazer? でも休んでいる時でさえも しなければいけないことについて考えているのです。 Está viajando e está pensando, quando eu chegar vou ter que fazer isso e aquilo outro. 旅行中だけど、旅行から帰ったらこういうことしないといけない、ああいうこともしないといけないと考えてい E aí る。 volta e está cansada ainda. で戻ってきたらまだ疲れています。 Porque não é o que acontece fora. ですから外の状況が問題ではありま É o せ que ん。 acontece aqui dentro. でも心の問題なの É で o す。 que ocupa a cabeça. 頭に何があるかということです。 As preocupações, os medos, a ansiedade. 考え事や心配事を恐れ、 E Jesus, curiosamente, escolhe bem as palavras para fazer esse convite. そしてイエス・キリストはこのよく言葉を使ってこの招きをしてくださいます。 Ele usa duas palavras para descrever o estado da pessoa que precisa desse convite. この招きが必要としている人の2つのことを言います。 São parecidas, mas na verdade são bem distintas. 似ていますけど全然違います。 Jesus disse: Venham a mim, vocês estão cansados. すべて疲れた人。 A palavra cansado aqui significa tomado pela aflição. この疲れたっていうのはもう本当に、心が心配事でいっぱい、 Sofrimento emocional. 感情的な苦しみ、 Excesso de trabalho somado ao aborrecimento e à fadiga. また仕事のやりすぎ、そして、もう疲れ切っている。 Às vezes a tarefa não é tão difícil, mas a gente não tem força para fazer. 多分その責任はそんなに大変じゃないことかもしれませんけど、それをやり遂げる力がないのです。 Ama os filhos, vê o filho passando dificuldade, mas não encontra força. 子供たちを愛しているけど、本当にその子供の世話をする力がない。 Sobrecarregado. 重荷を負っている人。
ele tem a ver com as coisas de fora. それは外側の状況と関わっているのです。 Tem o sentido de oprimir com uma carga excessiva de obrigações. それはもう本当に、仕事のやりすぎの重荷なのです。 Cobranças externas, 外側から言われます。 trabalho, 仕事場でも、 escola, 学校でも、 família, 家族でも、 contas a pagar, そして払わなければいけないことも、 sem espaço para fraquejar, もう弱くなるっていう余裕が全然ない。 sem espaço para desistir. また諦める余裕もありません。 Apesar de que algumas vezes passa isso na cabeça. 時にはそういうことが頭を通り過ぎますが、 Mas Jesus diz: tenham vocês que estão nesse estado de espírito e eu os darei descanso. イエス・キリストが言ってるのは、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。 E a palavra que Jesus usa para descanso também, ele escolhe muito bem essa palavra. そして私があなた方を休ませてあげますって言いますけど、この休ませてあげるというのはイエス・キリストはよく使っているのです。 A ideia de sair de um momento de tensão, de um estado de tensão, para relaxar. その考えっていうのも張り詰まっているところをちょっと安心するっていうところ Para です。 sair do estado de ter que se defender o tempo todo de algum ataque de fora, para baixar a guarda. いつでも攻撃から自分を守ろうとして一生懸命なっているところで心を緩めるっていう時です。 Para poder se recuperar e recompor as energias. それはまた力を新たにされるためです。 Quanto significado tem nessas palavras, não no 本 original? 当にいろんな意味があるのです。 Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: eu preciso disso. 多分皆様もそれを聞いていて、私はそれが必要だと思っているかもしれません。 Há muito tempo eu preciso disso. もう長い間私はそういうものが必要だと。 E muitas vezes a gente se sente como uma mosca pega pela teia de aranha. 時には私たちは蜘蛛の巣にかかったようなハエみたいな感じです。 Quanto mais a gente luta, mais a gente se debate, mais envolvido a gente fica. 私が戦えば戦うほどもっと絡まってしまうのです。 Como é que a gente descansa com responsabilidades que a gente não pode abrir mão? 私たちはそういう責任がある中でどうやって安らぐことができますか？ Como descansar se muitas vezes não temos com quem dividir a tarefa? 私たちはその責任を分ける人がいないときにどうやって休むことができるの Nós か。 precisamos ouvir Jesus 私たちはイエス様の声を聞くべきで e す。 dar atenção para o que Ele está falando. そしてイエス・キリストが何を言っているかを聞くべきです。 Venham, 来てください。 venham e lhes darei descanso. 私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。 Novamente, Jesus escolhe uma palavra ここでイエス・キリストはまた一つの言葉を選びます。 que traz dois sentidos nesse venha. この来なさいっていうには二つの意味がありま A す。 primeira é um convite que Ele está estendendo. 一つは招きです。 Quando nós convidamos alguém para vir, para se aproximar, é porque a gente quer essa pessoa perto de nós. 来なさいという招きをするときには、私はその人が近くにいてほしいからそういうのです。 Porque nos importamos com ela, nos importamos em como ela está. その人のことが気になって、その人がどうなのかを気になっていますから。 Jesus quer a nossa companhia. イエス・キリストは私たちと共にいたいのです。 Ele quer nos ouvir. イエス・キリストは私たちのことを聞きたいのです。 Ele quer que a gente tenha a liberdade de chorar, de rasgar o coração diante dele. またイエス様の前で泣いて、わめくことを許してくださるのです。 Porque o que importa para nós importa também para ele. 私たちに大切なものはイエス様にとっても大切でありますから。 Por mais que muitas vezes se sinta sozinho, lutando sozinho. どれだけ孤独であっても、一人ぼっちであっても。 Por mais que a gente muitas vezes tenha que disfarçar o sofrimento para ninguém ficar perguntando: o que você tem? O que você tem? どれだけ私たちがこの苦しみをごまかそうとした時でも、 Jesus está fazendo um convite: venha. イエス・キリストは来なさいと招いてくださってい O ます。 convite é uma porta aberta. この招きっていうのは開いているドアなのです。 Mas a gente precisa entender que a gente precisa disso. 私たちはそれが必要だということを理解しなければいけません。 Que a gente não precisa lutar sozinho. 私たちは一人で戦わなくてもいいと。 Não só as mães, mas os jovens mesmo. お母様方だけではなく若者でもそうです。 Olha para a própria história.
自分の歴史を見てください。 Por que que eu tenho que passar por isso? なぜ私はこういう目に遭わなければいけないのか。 E aí ver a vida dos outros e parece bem melhor do que a sua. 相手の人生を見て私の人生よりももっといいかのように見えます。 E aí agrava mais ainda quando entra na rede social, a pessoa está viajando, a pessoa está postando foto em vários lugares que eu gostaria de estar. またインターネットを見て他の人がいろんないいところを行って旅行しているというのを見て私が旅行したかったという気持ちになる。 Se você precisa disso, esse convite é para você. 皆様がそういうことが必要でしたらこの招きは皆様のためです。 Não para uma religião, 宗教にではありませ mas ん。 para um relacionamento com Cristo. イエス・キリストとの交わりを持つためで O す。 segundo sentido é o sentido de urgência. もう二つ目のことは、急遽なことです。 Venha agora, venha logo. 今来なさい。 Não espere, não protele. 待たないでください。 Não tem que ficar sobrecarregado, arrastando. 重荷を担がなくてもいいのです。 Quantas vezes a gente apenas sobrevive, não é? 時には私たちは生き延びているだけなのですね。 Levanta da cama. 朝起き上がって、 Gostaria de ficar um pouco mais. もう少し寝たかった。 Gostaria de não precisar ver gente hoje. 今日は誰にも会いたくなかった。 Mas eu preciso sair de casa, preciso ir à escola, preciso trabalhar, preciso fazer as coisas. でも出かけないといけない、学校に行かないといけない、働かないといけない。 E talvez a palavra que mais apareça no seu pensamento durante o dia é estou cansado. で、多分皆様の一日中考えていることは疲れている。 Qual foi a última 疲れてい vez る。 que você sentiu vivo? 皆様が生きた感じをしたっていうのはいつでしょうか。 Vou trabalhar hoje. 今日は働く。 As tarefas estão empilhadas lá me esperando. 仕事がいっぱいある。 Vou limpar a casa. 家の掃除をしよ Vou para a escola. う。学校に行こう。 Quando foi a última vez? そうやって喜びを持ってそういう気持ちがあったのは最後はいつだったのでしょうか。 Consegue lembrar? 思い出すことができますか。 Quando foi a última vez? これいつだったのか。 A última vez que você pensou, ufa, finalmente estou chegando em casa. やっと家に着いたっていうことを感じたのはいつですか。 Sem ter que pensar naquela pilha entulhada de louça para lavar, casa para arrumar. いろんなものを洗わなければいけない、また家の掃除もしなければいけないということも考えないで。 Não é só o pecado que rouba a nossa alegria, 確かに罪だけが私たちの喜びを取り除くわけではありません。 mas carregar tudo sozinho também rouba a nossa alegria. でもそれを一人で担ぐっていうのも私たちの喜びを取り除くのです。 E a demora em perceber essa necessidade de entregar tudo para Jesus vai nos esgotando. そしてイエス様にそれを委ねるのをだんだんと怒らせると私たちの喜びがなくなっていきます。 Entregar os medos, この恐れを委ねる。 todos eles, すべ sem てを culpa. 本当に罪悪感なしで。 Entregar as ansiedades ao Senhor. 煩いを神様に委ねる。 Entregar toda a ira, toda a frustração. すべての憎しみ、すべての、失敗したこと。 Vir a Jesus significa reconhecer, Senhor, eu estou no limite. イエス様のもとに行くっていうのはもう自分は限界だっていうことを認めるのです。 Preciso do Senhor. イエス様が必要です。 E como a gente faz isso? で、どういうふうに私たちはそうするのか。 Verso 29. 29節。 Tomem sobre vocês o meu jugo, desde que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. 29節。私は心優しくへり下っているからあなた方も私のくびきを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。 Pera lá, Jesus. イエス様ちょっと待ってください。 Eu já estou cansado, você vai colocar um jugo sobre o meu pescoço? 私はもう疲れているのにその上にくびきを負わせるのですか。 O jugo era aquela peça de madeira que ela colocada sobre o pescoço, sobre o pescoço dos bois ou dos cavalos para eles puxarem o arado. このくびきっていうのは牛や馬の、ここにかけて、その牛や馬が畑を耕すのに使うようなものでした。 E de preferência que os animais fossem equivalentes, do mesmo tamanho, mesma força. で、その2頭にくびきを負わせるんでしたが、その2頭は大体同じ大きさでなければいけませんで Mas した。 Jesus está falando,
Tomem sobre vocês o meu jugo, でもイエス・キリストが言われているのは、私のくびきを負いなさい。 porque eu estou lado a lado com você caminhando. 私はあなたと共に歩んでいますから。 E quando o animal mais fraco ficava do lado mais forte, o mais forte é que fazia maior trabalho. で、弱い者が、その強い者の横にいたら、強い者が弱い者の代わりにしていたのです。 Para que ambos pudessem andar juntos. 両方一緒に歩むことができますように。 Para não haver sobrecarga sobre o mais fraco. 弱い者にもっと重荷を担がせないように。 A sobrecarga recaía sobre o mais forte. ですから強い方の者に重荷が負わせていたのです。 Tomar o jugo de Jesus é a gente se colocar debaixo do cuidado dele, da direção dele, sabendo que o maior trabalho ele está fazendo. イエス様のくびきを負うっていうことは、イエス様が最も大変なことをしてくださっているということです。 E que a dor causada por esse jugo é mais sobre ele do que sobre mim. そしてこのくびきを負っている痛さっていうのは、私よりもイエス様の方が感じているの Para で ele, す。 o ritmo dele, イエス様のリズムで歩むよう o に、 tempo dele イエス様の時を歩む e よう na に、 direção que ele leva. そしてイエス様の導きによるのに。 E que trabalho é esse? です。どういう働きでしょうか。 É fazer as coisas como Jesus faz. イエス・キリストがされたようにすることです。 Aquilo que eu posso, eu faço. 私が自分ができることはする。 Aquilo que eu não posso, eu entrego ao Senhor. でもできないことはイエス様に委ねる。 Jesus nunca estava estressado por tanta coisa para fazer. イエス・キリストはいろんなことがあったからといってストレスになったことはありません。 Ele estava sempre conectado com o Pai, いつでも神様とつながっていたからです。 ouvindo do Pai. 神様から聞いていたの Ele です。 levantava cedo antes de qualquer coisa para ter tempo com Deus Pai. イエス様はいつでも早く起きて神様との交わりを持っていたのです。 Apresentava a ele a agenda do dia. そしてその一日にやることを神様の前で言っていたのです。 Não tinha ninguém mais atarefado que Jesus. 確かにイエス・キリストは忙しかったのです。 Ele não tinha carro, ele não tinha Uber, ele fazia tudo a pé. その当時には車もなかったので何でも歩いて行っていました。 Mas por mais intensa que fosse a sua agenda, ele sempre priorizava primeiro o tempo com o Pai. でもどれだけ自分が忙しかったとしても、いつでも神様との交わりを一番大切にしていたのです。 Como é que você começa o seu dia? 皆様はどういう形で自分の一日を始めますか？ Já acorda com alarme porque você precisa acordar no horário e tem umas coisas para você fazer. アラームが鳴って起きてもういろんなやらなければいけないことがある。 O coração já assim acelerado de manhã. もう朝から心臓がドキドキしながら。 Viver com pressa é um dos sinais de que a saúde mental precisa de atenção urgente. 私たちがいつでも急いでいるっていうことは、私たちは本当に精神的に危ない状態にいるということです。 Só que às vezes a gente está tanto tempo nisso que acha que isso é normal. でも時にはもうそれに慣れてしまって、それが普通だと思ってしまいます。 Quando na verdade isso não é normal. でもそれは普通ではありません。 Fazer sempre correndo atrás do tempo que parece que foge da gente. いつでも急いで忙しい気持ちでやっているというのは、 Deus sabe da sua agenda cheia, das suas responsabilidades. 神様は皆様の忙しい毎日を知っているのです。 Mas precisa ouvir Deus. でも神様の声を聞くべきです。 Precisa se colocar debaixo da direção dele. 神様の導きによらないといけ Ele ま se せん。 importa com o que você vai enfrentar durante o dia. 神様が皆様が何を通るかということを心配しているの Ele です。 sabe quando chega no final do dia você vai falar assim: hoje foi o dia. 皆様が一日が終わって今日は本当に大変だったということもよく知っていま Deu す。 tudo errado. みんなうまくいかなかった。 Deus também sabe. それも神様は知っておられま Deus já す。 sabia no começo do dia. 神様は最初の、一日の最初からそういうことが起こるということを知っていました。 Divida tarefas. Peça ajuda. ですから自分のしなければいけないことを相手にも、してもらいましょう。 Os filhos aprendem sim.
子供たちは学びます。 Às vezes a gente quer poupar os filhos. 時には私たちは子供にそんなに負担かけたくないのです。 Mas um dia você e eu não estaremos lá. でもいつか私たちは親として子供のそばにいるわけではありません。 Eles podem já começar a aprender de pequeno. ですから小さい時から学ぶことができます。 Não tem que carregar sozinho. ですから私たちは一人で何でもしなくてもいいので O す。 próprio Jesus tinha discípulos perto dele. イエス・キリストご自身も自分の周りには弟子たちがいたのです。 Ele não viajava sozinho. いつでも一人で旅をするわけではありませんでした。 Ele não ia para os lugares sozinho. またいろんなところには一人では行かなかったのです。 Mas ele fazia tudo isso com seus discípulos na força de Deus. 彼はいつでも弟子たちと一緒に神様の力によってしていたのです。 Ele fala para os discípulos. イエス・キリストは弟子たちに言われます。 Ele lembra que eles não têm que carregar tudo sozinhos. 彼らがいつでも一人で何も背負わなくてもいいということを思い出させます。 Ele fala: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. ヨハネの15章の一節でイエス様は言われます。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。 Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. 私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。 Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não podem produzir frutos a menos que permaneçam em mim. 枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことができません。 Muitas vezes a gente faz tanto esforço, trabalha tanto, corre tanto e parece que no final não chegou a lugar algum. 時には私たちは一生懸命して努力をしますけど、どこにもたどり着かなかったかのような気持ちです。 Que muitas vezes fazemos na nossa força. それは私たちの力によってするからです。 Nós criamos demandas, いろんな仕事も見つけます、自分で。 porque as pessoas cobram da gente, 他の人たちがしなければいけないと言われます porque か o ら。 mundo cobra da gente. この世が言われますから。 O seu filho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, você tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. あなたの子供はこういうことしないといけない、ああいうことしないといけない。 E muitas vezes temos todas essas coisas, で、時にはそういういろんなものがあります。 mas não temos o Senhor do nosso lado. でも私たちのそばには主がいない O のです。 resultado disso その結果として é cansaço, 疲れです。 sobrecarga. 重荷です。 Jesus não estava dando a bronca nos seus discípulos quando ele falou: Venham a mim. ここでイエス・キリストは弟子たちに怒っているわけではありません。 Ele estava vendo o cansaço deles e dizendo: Vocês têm um lugar de descanso e sou eu. イエス様は弟子たちが疲れているということに気づいて、イエス様が言われているのは、私のところに来なさい。私こそが安らぎであるということです。 Eu não só posso dar descanso, mas eu quero dar descanso para vocês. 私はあなた方に安らぎを与えることができますし、それを望んでいます。 Descanso para a alma, 心の安らぎ、 descanso para o coração. 魂への安らぎ。 Descansar não é parar todas as coisas. 安らぎっていうのはもう何もしないというわけではありません。 Descansar é entregar ao Senhor aquilo que eu não posso. 安らぎっていうのは自分ができないことをイエス様に委ねる。 E até aquilo que eu posso, entregar a Ele o resultado do que eu posso fazer. また自分ができることでさえもその結果を全てイエス様に委ねる。 Deus não está falando assim: Nunca farei. イエス様が言われているのは絶対に失敗してはいけませんよということではありません。 Ele está falando: Venha a mim. イエス・キリストが言われているのは私のところに来なさい。 Ouça de mim. 私の声を聞きなさい。 E eu vou te ajudar. 私があなた方を助けます。 Jesus sabe que o cansaço mental e emocional é de longe o mais desgastante. イエス・キリストが知っているのは精神的にまた魂の疲れっていうのは最もひどいということをよく知っておられます。 Porque é aqui dentro que tudo começa. この心の中で全てが始まるから。 É aqui dentro que habita o verdadeiro cansaço. 心の中に誠の疲れがあるからです。 É aqui que a gente precisa fazer uma faxina. ですからここでこそ私たちは掃除をするべきです。 Há quanto tempo você vem carregando tudo sozinho? 皆さんはどれだけ、この自分の重荷、自分の疲れを一人で背負っているのでしょうか。 O convite de Jesus é para todos nós hoje. 今
今日イエス・キリストは皆さんを招いてくださっていま Em す。 especial para vocês, mães. 特にお母様方。 Ele quer renovar, Ele quer fortalecer. 神様は私たちを新たにしたいのです。私たちを強めたいのです。 Baixe sua cabeça. 皆さん、お祈りしましょう。 Fala para Deus tudo aquilo que pesa hoje para você. そして今日、自分の重荷をすべて神様に委ねてください。 Fala com sinceridade, Senhor, eu estou cansado. 素直に神様に言ってください。主よ、私は今日、本当に疲れています。 Preciso do Senhor. 主が必要としています。 Preciso da renovação que vem do Senhor. 主が与えてくださる新たな気持ちが必要です。 Preciso saber para onde vou e como vou. どうやって行くか、どこへ行くかを知りたいのです。 Preciso que a tua mão cure as feridas abertas há tanto tempo e eu tenho que lutar ainda com feridas. 私の心の長い間の傷を主よ、癒してください。 Coloca o teu coração diante do Senhor. ですからそのすべてを神様の前に委ねてください。 Talvez você não entenda o que você passa. 皆様がどういう気持ちであるかは自分自身でさえもわからない時があります。 E muito menos porque tem que passar. どうしてそういうことを取らなければいけないかということも知りません。 Mas Ele sabe. でも神様はよく知っておられます。 E ainda assim Ele quer ouvir de você. それでも皆様から聞きたいのです。 Quero orar por você que hoje chegou, ou talvez tenha vindo, cansado, cansado. 今日あなたのために祈りたいのです。今日この朝疲れた状態でここに来た人。 Senhor Deus, o Senhor sabe como nós entramos hoje. 主よ、主は私たちがどういう気持ちでこの教会に入ってきたかをよく知っておられます。 Nesse dia frio, chuvoso, こういう寒い日、雨の日、 talvez tenhamos saído de casa na esperança de encontrar um conforto. 多分私たちはこの安らぎを得るためにこの家から出て行ったのかもしれません。 Obrigado porque o Senhor é o nosso consolo. でも主が私たちの慰めであることを本当に感謝しま O す。 Senhor é a nossa paz. 主が私たちの平安であることを本当に感謝し O ます。 Senhor é a nossa força. 主が私たちの力であることも感謝し É ま no す。 Senhor que nós temos esperança, porque o Senhor é a nossa esperança. そして主が私たちの希望であるからこそ私たちは希望を持つことができます。 Pai, que o Senhor possa acolher cada entrega feita nessa manhã. 主よ、ここで多くの方たちが全てを委ねました。その一つ一つを神様が受け取ってください。 Cada aflição que é tão difícil verbalizar. 言葉に表すこともできないような苦しみ。 E que o Senhor Deus realmente possa trazer o teu bálsamo curador sobre esta igreja. そして主よ、この教会に神様の癒しを与えてください。 E mesmo não vislumbrando, e mesmo, ó Deus, não podendo tocar naquilo que o Senhor fará, ó Deus, nós queremos confiar que o Senhor já está preparando todas as coisas. 私たちがたとえ目で見ることができなくても、主が全てを整えてくださっていることを信じま Não す。 queremos apenas sobreviver a cada dia, ただ私たちは生き延びるだけではなく、 mas viver de verdade em abundância do Senhor. 主の豊かさによって生きることができますようにと導いてください。 Obrigado, Pai, porque é o Senhor que vem a nós. 主が私たちのもとに来てくださることを心から感謝しま O す。 Senhor nos convida, o Senhor nos chama para estar abertos. そして主は私たち一人一人を今日招いてくださっているのです。 Que a nossa vida importa para o Senhor. 私たちの人生を神様が最も心配してくださっているからです。 A ponto de enviar teu único filho naquela cruz. それは自分の御子イエス・キリストを十字架の死に至るまで私たちのことを心配してください Para まし nos た。 aproximar do Senhor. 私たちのに近づくことができるために Obrigado, Deus, por esse amor tão grande. この素晴らしい愛を心から感謝します。 Que dê o melhor para nós. 私たちに最も良いものを与えてくださ Que いま não し nega o た。 bem a todos que se aproximam do Senhor com confiança. そして私たちが信仰を持って神様に近づく者には神様は全てを与えてくださいます。 Queremos nos colocar debaixo do teu jugo, Senhor. ですから私たちはイエス・キリストのくびきを追いたいのです。
sabendo que o Senhor recebe todo o peso sobre o Senhor. イエス・キリストがすべての重荷を私たちの代わりに担いでくださることを知りながら、 E nos ensina a andar na direção certa, そして私たちが正しい道を歩むのに導いてくださいます。 para que a gente veja o fruto do nosso trabalho, そして私たちの仕事の実を見ることができますよう que に、 é um trabalho feito na força do Senhor. 神様の力によってすることです。 Muito obrigado, Pai, porque nós podemos receber do Senhor a cura, a renovação. 主よ、主からの癒し、新たな気持ちを与えてくださることを心から感謝し Em ま nome de Cristo que oramos. す。イエス・キリスト